Morning. Ang menu for today, calamares. Ayan. Chicken country chicken captain. Oh, wow. Ibang klaseng ulam to Bre. Beef a la cubana. Wow, a la cubana. Breaded pork chop. Baguio beans. Pero ang pangalan wow, pinakbet. Sarap to pinakbet. Popular na pagkain. Daing na bangos. Pagkain Pilipino guys. Beef a la pobre. Ang pobre pala tong beef na to. Pata paksiw. Paborito ng bayan. Pata guys. Masarap na chicken. Barbecue. So guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. Ramvlog 29. Shout out. Ayan guys, nandito yung dalawang menu namin. Mayroon pagkain Pilipino saka set meal. Ayan guys. So, yan din yung aming dining cafeteria. Ayan guys. So, shout out ang aking subscribe ang aking channel, Ramvlog 29. Magandang tanghali po ating lahat.